நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். அன்பும் இரக்கமும் நிறைந்த நல்ல தகப்பனே, மறுபடியும் இந்த காலை வேளையிலே உம்முடைய பாதத்திலே அமர நீர் கொடுத்த இந்த தருணத்துக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். விசேஷமாக இந்த நாளிலும் கத்தாவே, எங்களுடைய இந்த தேசத்துக்காக, இந்த உலகத்துக்காக நான் உம்முடைய பாதத்திலே வருகிறேன். ஆண்டவரே கத்தாவே, நாங்கள் அனைவரும் கத்தாவே பாவம் செய்து உம்முடைய மகிமை இழந்து கத்தாவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற கத்தாவே, இந்த நாட்களிலும் உம்முடைய கிருபை எங்களை கத்தாவே வழி நடத்துகிறபடியால் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே கத்தாவே சுவாமி, எங்களுடைய எல்லா பாவங்களிலிருந்து நீ வெத்தாமே எங்களை கழுவி கத்தாவே சுவாமி, இந்த உலகம் முழுதும் கத்தாவே சுவாமி பரவி கொண்டிருக்கிறதான எல்லா நோய் நொடிகளிலிருந்து நீர் விடுதலையாக்கி, விசேஷமாய் கத்தாவே இந்த COVID-19 கத்தாவே சுவாமி கத்தாவே தங்களுடைய உயிர்களை இழந்து வாடிக்கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொரு கத்தாவே உறவினர்களுக்காக கத்தாவே நான் செபிக்கிறேன். ஆண்டவரே உடைய கரம் அவர்களை ஆற்றி தேற்றி இந்த நாளிலே வழி நடத்தட்டும். அதற்காக பிரயாசப்படுகிறதான ஒவ்வொரு தேசத்து தலைவர்கள் கத்தாவே சுவாமி, வைத்தியர்கள் கத்தாவே ஒவ்வொருவருக்காக நான் உடைய பாதத்திலே வருகிறேன். இந்த நாட்களிலும் நீ வித்தாமை அவர்களை ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துங்க. உடைய கிருபையை நாங்கள் அனைவரும் கத்தாவே இந்த நாளிலே உணர்ந்து கொள்ளத்தக்கதாய் கத்தாவே சுவாமி, நீ வித்தாமை எங்களுக்கு கிருபை செய்யுங்க. நாங்கள் செய்த எல்லா பாவங்களிலிருந்து நீ வித்தாமை எங்களை மன்னித்து உடைய சிலுவையின் இரத்தத்தினாலே எங்களை கழுவி உடைய கத்தாவே சுவாமி பாதத்தின் கீழே எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துங்க. ஒவ்வொரு காரியங்களையும் உடைய பாதத்திலே வைத்து இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறேன் எங்களுக்கு ஜீவனை தந்த நல்ல பிதாவே, ஆமென். බයිබල් කියවීම. ගීතාවලිය 115 වන පරිච්ඡේදයේ පළවන පදයේ සිට 3 වන පදය දක්වාත් 13 වන පදයේ සිට 15 වන පදය දක්වාත් එකම සැබෑ දෙවියන් වහන්සේ. සමිඳුරන් වහන්සේ අප නිසා නොව ඔබේ තිරපෙම නිසාත් සත්‍යවාදී කම නිසාත් ඔබේ නාමය නිසාත් ඔබේ මහිමාලංකාරය ප්‍රකාශ කළ මැනව. ඔවුන්ගේ දෙවිඳානෝ දැන් කොතැන්හි දැයි ජාතීන්ට අසන්න ඉඩ දෙන්නේ කුමටද? අපේ දෙවිතුමානෝ ස්වර්ගයේය.
තමන් කැමති කුමන දෙයක් වුවත් එතුමානෝ කරනසේක. සම්දුන් කෙරෙහි ගරුබිය ඇති ලොකු කුඩා සියල්ලන්ට එතුමානෝ ආශිර්වාද කරනසේක. සමිධානෝ ඔබ හා ඔබේ දරුවන් වඩ වඩා වර්ධනය කරනසේක්වා. අහසත් පොළොවත් මැව් සමිධානෝ ඔබට ආශිර්වාද කරනසේක්වා. දේව වාක්‍යයේ සේය. The reading is taken from Exodus chapter 13, verse 17 to 22. The pillars of cloud and fire. When Pharaoh let the people go, God did not lead them by the way of the land of the Philistines, although that was nearer. For God thought, if the people face war, they may change their minds and return to Egypt. So God led the people by the roundabout way of the wilderness toward the Red Sea. The Israelites went up out of the land of Egypt prepared for battle. And Moses took with him the bones of Joseph, who had required a solemn oath of the Israelites, saying, God will surely take notice of you, and then you must carry my bones with you from here. They set out from Succoth and camped at Etham, on the edge of the wilderness. The Lord went in front of them in a pillar of cloud by day to lead them along the way, and in a pillar of fire by night to give them light, so that they might travel by day and by night. Neither the pillar of cloud by day nor the pillar of fire by night left its place in front of the people. அப்போஸ்தலர் 7ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம் முதல் 25ஆம் வசனம் வரை. ஆபிரகாமுக்கு தேவன் ஆணையிட்டு அருளின வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறும் காலம் சமீபித்த போது யோசேப்பு அறியாத வேறொரு ராஜா தோன்றின காலமளவும் ஜனங்கள் எகிப்திலே பலுகி பெருகினார்கள். அவன் நம்முடைய ஜனங்களை வஞ்சனையாய் நடப்பித்து நம்முடைய பிதாக்களின் குழந்தைகள் உயிரோடிராதபடிக்கு அவர்கள் அவைகளை வெளியே போட்டு விடும்படி செய்து அவர்களை உபத்திரவப்படுத்தினான். அக்காலத்திலே மோசே பிறந்து திவ்ய சௌந்தரியம் உள்ளவனாயிருந்து 3 மாதமளவும் தன் தகப்பன் வீட்டிலே வளர்க்கப்பட்டான். அவன் வெளியே போட்டு விடப்பட்ட போது பார்வோனுடைய குமாரத்தி அவனை எடுத்து தனக்கு பிள்ளையாக வளர்த்தாள். மோசே எகிப்தியருடைய சகல சாஸ்திரங்களிலும் கற்பிக்கப்பட்டு வாக்கிலும் செய்கையிலும் வல்லவனானான். அவனுக்கு 40 வயதான போது இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய தன்னுடைய சகோதரரை கண்டு சந்நிதிக்கும்படி அவனுடைய இருதயத்தில் எண்ணம் உண்டாயிற்று. அப்பொழுது அவர்களில் ஒருவன் அநியாயமாய் நடக்கிறதை அவன் கண்டு அவனுக்கு துணை நின்று எகிப்தியனை வெட்டி துன்பப்பட்டவனுக்கு நியாயம் செய்தான். தன்னுடைய கையினால் தேவன் தங்களுக்கு இரட்சிப்பை தருவார் என்பதை தன்னுடைய சகோதரர் அறிந்து கொள்வார்கள் என்று அவன் நினைத்தான். அவர்களோ அதை அறியவில்லை. ஆமென். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ ප්‍රේමවන්ත සහෝදරිය මේ ඔබ සම්බන්ධ වී සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකා බයිබල් සංගමය මෙහෙවන එක්ව නමදිමු දිනපතා භාවනාව සමගයි. අපි විශ්වාස කරමු මේ භාවනාව තුළින් සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ ඔබටත් මටත් කතා කරන බව. ප්‍රේමන්තේනි මා ඉතාසා කරන ගීතිකාවක් තිබෙනවා. ඒ ගීතිකාවේ එක පේලියකට වඩාත් මම ආසයි.
මං හිතනවා ඔබ ඒ ගීතිකාව දන්නවා. ඔබත් ඒ ගීතිකාවට ආසයි කියලා. මං මේ පේලිය පොඩ්ඩක් ගායනා කරන්නම්. ඔබ කැමති නම් මාත් එක්ක ගායනා කරන්න. පාද රකින් दूर दिनों सोया एक आढ़िया पेनुनोत आठती. ඔව් එක් අඩියක් පෙනුනොත් මට ඇති. එනම් එක පියවරක් දෙවි සමිඳුනි එක පියවරක් මට පෙන්වන්න. ඒක පෙනුනොත් මට ඇති. ප්‍රේමන්තේනි ඒ ගීතය මා විශ්වාස කරනවා මුලින්ම කියන්න ඇත්තේ එක්කෝ දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ට නැත්නම් මෝසෙස් දෙවියන් වහන්සේට. මෙන්න මෙහෙමයි. දෙවියන් වහන්සේ එක්කෝ කියන්න ඇති මෝසෙස් මම ඔබට එක පියවරක් පෙන්වන්නම්. ඔබ ඒ පියවර තබමින් යන්න. එක්ක මෝසෙස් දෙවියන් වහන්සේට කියන්න ඇති ස්වාමිනී මට එක පියවර බැගින් පෙන්වන්න. මම ඒ පියවර තබා යන්න. මම දන්නේ හරියට ඒ දෙකම වෙන්නත් ඇති. නමුත් බයිබලයේ තුල අපි දකිනවා ප්‍රේමන්තේනි එදා වසර 40ක් තිස්සේ මෝසෙස් එලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනකාය අරගෙන එදා පාඩු කරේ ගමන් කළා. කිසිම පාරක් නැහැ වනාන්තරය තුල. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ පියවරෙන් පියවර ඔහු අරගෙන ගියා. ඒ ගමනේදී ඔහු ජයග්‍රහණය ලැබුවා. දැන් ඒ වසර 40ක් පුරා ගිය ගමන අපිට බයිබලයේ කියනවා සති 3කින් යන්න පුළුවන්. ඊටාම පහසු මාර්ගයක් තිබුණා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේ දුෂ්කර මාර්ගය තුල සති 3න් යන්න පුළුවන් ගමන වසර 40ක් පුරා අරන් ගියේ. අපි සමහර විට අපේ වැඩ කටයුතු ප්‍රමාද වෙනකොට ඇයි ස්වාමිනී මේ ගොඩනැගිල්ල හදන්න මෙච්චර පරක්කු වෙන්නේ? ඇයි ස්වාමිනී අපිට මේ ගේ ඉක්මනට හදාගන්න බැරි? ඇයි ස්වාමිනී මට රැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි ස්වාමිනී මට අරක ලැබෙන්නේ නැත්තේ? මේක ලැබෙන්නේ නැත්තේ කියලා කරදර වෙනවා. හැබැයි ඔබෙත් මගෙත් කම්මැලිකම හරි ප්‍රමාද දෝෂ හරි නිසා පරක්කු වෙන්න හොඳ නැහැ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ පරක්කු කරනවා නම් එහි යම්කිසි යහපතක් තියෙනවා. මම නැවත කියන්නේ සති 3න් යන්න පුළුවන් ගමන දෙවියන් වහන්සේ වසර 40ක් පුරා අරන් ගියා. දැන් අපිට පේනවා බයිබලයේ තුල දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද මෝසෙස්ට මේ ඊළඟ පියවර පෙන්වුවේ? ඒක හරි වැදගත්. ඒ පියවර පෙන්නපු හැටි අපිට බයිබලයේ හමු වෙනවා. නික්මියාම පොතේ 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදයේ සිට 22 වෙනි පදය නැත්නම් 21 22 පද. වලා ටැඹ හා ගිනි ටැඹ සම්විධානන් වහන්සේ දිවා කාලයේදී ඔවුන්ට මඟ පෙන්වීමට වලා ටැඹකින්ද රාත්‍රී කාලයේදී ආලෝකය දීමට ගිනි ටැඹකින්ද ඔවුන්ට පෙරටුව ගියසේක. මෙලෙස ඔවුන්ට දිවා රෑ දෙකහිම ගමන් කරන්නට හැකි විය. තවද දවල් කාලයේදී වලා ටැඹද රාත්‍රී කාලයේදී ගිනි ටැඹද සෙනග ඉදිරියෙන් පහ නොවිය. ඔව් ප්‍රේමන්තේනි දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ට පියවරෙන් පියවර පෙන්නලා දුන්නේ ඒ වලා ටැඹ සහ ගිනි ටැඹ තුලින්. අදත් ඔබටත් මටත් වලා ටැඹක් සහ ගිනි ටැඹක් තිබෙනවා. වලා ටැඹ තමයි මෙන්න මේ දේව වචනය ශුද්ධ බයිබලය. ගිනි ටැඹ තමයි ඔබ තුල මා තුල සිටින ශුද්ධ ආත්මයන්න් වහන්සේ. ප්‍රේමන්තේනි අපි දේව වචනය කියවා මෙනෙහි කරන විට
දෙවියන් වහන්සේ ඒ පියවර පෙන්වනවා. අපි ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙනකොට අපි යාඥාව, නමස්කාරය, ප්‍රශංසාව දෙවියන් වහන්සේට කීකරු වීම තුළින් අපි ඒ ශුද්ධාත්මයන්න් දෙස ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙනකොට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපිට ඒ පියවර පෙන්වනවා. හැබැයි ඒ පියවර අපි දකිනකොට අපි කිසිම විටක ඊට අකීකරු නොවිය යුතුයි. ඊට කීකරුව අපි පියවර තැබුවොත් එදා මෝසෙස් ජයග්‍රහණය ලැබුවා වගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබටත් මටත් ජයග්‍රහණය ලබා දෙනවා. ඔව්. එක පියවරක් පෙරුණොත් මට ඇති සමිඳුනි. අපි භාවනාවකින් මේ අවසන් කරමු. අපි මොහොතක් නිශ්චලව සිටිමු. ඔබේ හඬ මා ඇසුවේ නැති කාල පාපයෙන් සිත පිරෙන්නේ ජීවිතේ දුක පැමිණෙන කාල ඔබව අමතක කරන්නේ එවන් මොහොතක දෙවි පියාණෙනි ඔබේ පිහිටයි පතන්නේ තවත් ලංකර ගන්න සමිඳුනි නොමැතිනම් මා නසින්නේ ඔබ සැමට ජේසු පිහිටයි මා දේවගැති ලක්ප්‍රිය ද සිල්වා ස්තුතියි. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus.